Everybody, welcome to our channel. Now my wife gonna explain to you how to cook a French bird. White one is my father who kill it. She gonna explain to you how to cook it because I don't know. I don't cook. I don't know also. First time to do it. We will see the result. Okay. Bye bye. Okay, wait. It's Lexer who gonna do it. To remove the feeder, and it's me gonna cook. Wow. Alexer. Massage. Oh, saba. Alay, put this bird in the bowl. The pot. Alay, the pot. Oh, le pauvre. Allez, tout. Tout. T'es chaud, Ah, parce c'est que chaud. c'est chaud. Je vais pas aller dans l'eau, hein. Touche pas l'eau. Leave it for... Don't touch the water. Ça va, elle est un peu chaud. Quoi? Et voilà. Et allez, ça c'est fait. Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Nasse, da vi fucker bare kjør. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer den på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3,
I just wake up. Bonjour. Now we cook the one we find it. We're gonna